हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आम जानिबा प्रिंसेस कट ब्लाउज रो फ्रंट पार्ट स्टिचिंग। देखो फ्रेंड्स या को आम प्रथमे एमती आमना सामना करिकी रखिबा। मेन कपड़ा रहिबो तळ साइड रे, ता ऊपर रखिबा आम अस्त्र कपड़ा को। देखो जो पट साइड भी आपण रखिबे एमती सामना सामनी करिकी रखिबे। देखो एमती सामना सामना करी रखी ताको सिलाई नहीं जावा। तो फ्रेंड्स यार कटिंग वीडियो जदि आपण माने देखि नाहंती चैनल रे अपलोड अछि प्रिंसेस कट ब्लाउज रो कटिंग एही ब्लाउज रो बैक डिजाइन मध्य चैनल रे अपलोड अछि, आपण ताको देखि नहीं जिवे। देखो फ्रेंड्स एठी प्रथमे आमे चारि साइड रो ताको सिलाई कर देकी आ एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर दबा। एमती ही दुईटा जाक पार्ट को आमे रेडी कर नबा। देखो या को मध्य सेम आमे सिलाई करके अटैच करबा। देखो फ्रेंड्स एठी दुईटा जाक पार्ट रेडी हो जाइछि। एबे आमे तारो आ गोटे पार्ट को नहीं आसीबा। एठी देखो मेन कपड़ाटा तार सीधा साइडटा ऊपर साइड को रखिबा आ या को मध्य एमती सामना सामना करके रखि देबा। आउ एठी आमे गला को सिलाई करके पलटी कर नहीं जिबा। सेति पई मेन कपड़ाटा तार ऊपर साइड रे अछि हमर सीधा साइडटा। देखो चारि साइड रे गोटे गोटे कट लगाई देला परे एबे या को पुणी तार गलार साइड साइड रे करके गोटे सिलाई पकाई दबा। देखो एमती करके तार गला को सिलाई नहीं जिबा। आउ देखो फ्रेंड्स एठी तार गला साइडटा हमर सिलाई पड़ी जाइछि। एबे हमें पूरा कपड़ा को सिलाई करके अटैच कर नहीं जिबा। आउ एमिति ही आमे आउ गोटे पार्ट को मध्य एमती पलटी करके सिलाई करके रेडी कर नहीं जिबा। देखो या को मध्य सेम आमे सिलाई नहीं जिबा। तो एठी सिलाई नहीं जाइछि। एबे देखो गोटे साइड रे लागबो ए कपड़ा पुणी एटा लागबो एमिति एमती सामना सामनी करके रखिबा प्रथमे, तापर ताको एठी अटैच करिबा। एमती आर्म होल साइड रो आमे अटैच कर नहीं जिबा दुईटा पार्ट को। आउ एमती धीरे धीरे करके कपड़ा को साइज कला परे ताको सिलाई कर नहीं जिबा। देखो एठी सिलाई पड़ जाइछि। एबे तार साइड रे पुणी आ गोटे सिलाई पकाई दबा। देखो फ्रेंड्स एठी हमर प्रिंसेस कट रो पार्ट अटैच हो जाइछि। एमिति ही आ गोटे पार्ट को मध्य आमे सिलाई कर नहीं जिबा। देखो या को मध्य एमती सिलाई कर नहीं जिबा। देखो धीरे धीरे करके साइज करके रखिबा आउ सिलाई नहीं जिबा। तो फ्रेंड्स यही ब्लाउज रो माने कटिंग आपण माने जो देखि नाहंती ताको देखि नेबे। चैनल रे अपलोड अछि। माने गोटे ब्लाउज पीस रु आमे एमती हेवी साइज रो 38 साइज रो ब्लाउज एटा ब्लाउज कटिंग करबा सहित तार डिजाइनिंग पई आमे केमती कपड़ा बाहर करबा सब से वीडियो रे माने कुहा। आपण यार जदी कटिंग वीडियो देखि नाहंती ताको देखि नहीं जिवे। एबे देखो फ्रेंड्स एठी आमे आई पट्टी लगेबा, हुक पट्टी लगेबा। एपर साइड रे हमर लागेबो हुक पट्टी। देखो या को फोल्ड कर देगी भीतर साइड को कर नबा। आउ एठी सिलाई कर दबा। प्रथमे एठी गोटे बड़ सिलाई पकाई नबा, तापरे एथिरे हेमिंग कर नहीं जिबा। देखो ये मु बड़ सिलाई पकई नौची, तापर ये हाथ रे हेम कर देबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ସିଲେଇ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଆଉ ହେମ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆଇ ପଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା କପଡ଼ା ନେଇଛି, ମେନ୍ କପଡ଼ା ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ବି ଆଇ ପଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇକି ରଖିବା ଆଉ ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ସମାନ ରହିବ। ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଗଳା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ପଲଟି କରିବା କପଡ଼ାକୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦେଇକି ପୁଣି 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ଆଇ ପଟି ବି ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା ଫିନିସିଂରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ଷ୍ଟିଚିଂ। ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ସମାନ କରିକି ରଖିଲା ପରେ ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ଥିଲେ ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗଳାରେ ଲଗାଇ ନେଉଛି ଲେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଯେମିତି ବନିଛି ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଲେସ୍କୁ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଏଇ କଣ ଜାଗାରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା ଲେସ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ବ୍ଲାଉଜର ସ୍ଲିଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଜାଣିବା। ସ୍ଲିଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଜାଣିବା ସହିତ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଲେସ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେବା ଲେସ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ତ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜରେ କେମିତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଇପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତ ମୁଁ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି, ପାଇପିନ୍ ଆମେ କେମିତି ଫିନିସିଂରେ ଲଗାଇବା ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ପାର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ କେମିତି ଇନଭିଜିବଲ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ତା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ କେତେ ଫିନିସିଂରେ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ସୋଲ୍ଡର ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଲା ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ର ଡିଜାଇନ୍, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ଆମେ ସୋଲ୍ଡରକୁ। ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସିଲେଇ ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍। ଏମିତି ହିଁ ତିଆରି କରିନେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଲଗାଇ ନେଇଯିବା ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପଟି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହୁକ୍ ଆଇ ଲାଗିବ ଆମର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 1/2 ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ା ବଢ଼େଇକି ରଖିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏଇଠି ପଟି ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଲି। এই ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ି ନେଇଯିବା ଆଉ ସିଧା ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ସମାନ କରିକି ରଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ଅଛି, ତ ଆମର ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପଡ଼ାକୁ ସମାନ କରିକି ଏଇଠି କଟିଂ କରିବା। ଏମିତି ହିଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେବା। କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ଥିଲେ ଏଇଠି ତାକୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ
ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ସିଲେଇ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ଜାଣିବା ସହିତ ଏମିତି ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ହାତ ଲଗାଇବା ସହିତ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜ୍କୁ ଫିଟିଂ କରିବା, ଆଉ ଫିଟିଂ କଲା ପରେ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାନେ ହାତର ଡିଜାଇନ୍ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।